Flebaga ni lamebaga malikono malikoka anga folibe oyi. Ami ala tanu kala barikada ka selikira na bono ka foga ta se jengulima. Mi ala dele ala ka hine ana kira na bono kama. Nala kira horoma soli ala Muhammad. O kofe krofo damado bambulu ka nyeshi Ankaramugo Sherif Usman Madane Haidara alena ka dembaya akila 12 mai abora ka kesisa je bela jele bora kalama le 12 mai niko 12 mai sisa on yoro fe Afrique kono ya mogote mogo nyinga la blengwe je bere ba kalama ka foko 12 mai mu to kuma be Allah tanu ka Haidara foka barikada ko ale bangini we nafanye jenla tigei mbalmage mbalmamso sira chama neka Haidara bangini ay nafanye jenla tigei iba folo ne remi ka kuma na ani emimbe ka ne fle ka tla ka ne lame Sherif Usman Madane Haidara aka kuma ka lameni kama ko chama sigira senkande hala yedda ne muso bene bulu netna ta nyebo muso wora fe min tane tay hala yedda ni chebe bulu etna ta nyebo che wora fe min mi furu hala yedda eyi banbo labatoli minke hala yedda shinji tuguli minke hala yedda sona ka hashida samanga bu dusuguna ka sawuya ke ale lamendi Haidara bangini akanga ni soja kanga ke Sherif Usman Madane Haidara le 12 mai 1955 le 12 mai 2021 ala ya do amunu garsegala ala barka ambe 12 mai nyenamaya ke ka nisoja ke ka feti yere de ke foka ta za ambe ka nyere majuguya Haidara yi nyumaya min ta ka nyeshi ni jelaba tle adamadiuma John nebe komi ale sira beka ni yawa faso mali yere ta ka laje Haidara yi min dlam mali kono ya ay min nye mali kono ya ay jiridawa min turu mali kono ya ni mali o mi ka siga sumala esko bi se ka jate ka banwa mi kelen doron farabugu ma librewa ni akila jebe ba kalama teleke on mali minumbe ya même muna ni kuma ma même mo da ka foko Haidara de kira sawbe ka farabugu libre muna mo ta kuma fo anyo de fa ya mi sigaka ambe lamen na be flala no ta onda ta ndimi anyo de nyine ala fe fende ana ala kana fenge ana fana amita dondoningwa anya kanu virin kren de ka sigi bi Sherif Usman Madane Haidara ka anniversary ka kebaw fu ansaru ni kanugo je fanta ani nani be Haidara ka anniversary be ga ke je fampe farafina farajela wa sursi te foye ale ko nyumaya de ay nyogo ne deme la ilaha illallah Haidara ilamena et puis kuma ibi ka lame fana je beba kalama ka fo ke bangine na famille wallahi manio Sherif Usman Madane Haidara nga wasoni Haidara ide hakili tigi meri baga dusugu nyuman tigi beba kanugo hali Haidara kunga kene ka jamana dindi mais ni ala on manio kanugo ni on na fula Haidara initié amison a dese ola ala kana ndesola Haidara barga 12 mai sambi oro ni woro o de soro la folo o nyogona chama ni be ala bulo ala ko dani ka demba bele jelima mamnu nyi lame ki famia hakili tugu dusugu mantugu ka tlaka tugila ambe duo nyini fe
ala k'an fatu an yɛrɛw ka akida kan an ka danaya kan quoi an ka danaya an bɛ dugawu ɲini Hayidara n'a ka denbaya fɛ ala k'an fatu an ka danaya kan c'est-à-dire que mɔgɔw b'a fɔ u bɛ ko fereke ko tɛ se ka fereke ni kɔrɔbayara n'i ye hakili sɔrɔ ka ban i ka choix b'i yɛrɛ de bolo anw de ko an ka choix ye Hayidara ye mɔgɔ ka ho k'a n'i ka nako k'a n'i ka manamana kan o bɛ se ka anw jɛgɛ yan komi n'i ti mɔgɔ dɔn ko n'i tɛ sa dɔn i b'a ta kuma quoi o tɛ yan ni mankan ninnu kun ye mun ye tamani 12 mai ala y'a kɛnɛw sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ni wasa tɛ tɔɔrɔ foyi ma sɔrɔ a kɔnɔna la Sherif Usman Madani Hayidara san 66 caman bɛ ala bolo ala k'o di an ma nin ye video kunkurunin ninnu ye ɲɛbilaw de ye quoi voilà nin ye ɲɛbilaw de ye c'est-à-dire que an bɛ fɛ ka video kɛ temps de temps labɔ kosɛbɛ y'a dɔn n b'a fɔ n ka video la n ko an bɛ kuro c'est-à-dire waati de temps labɔ ni k'i bɛ kuma mais an bɛna kuma voilà an bɛna kuma dɛ kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ i ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ k'o kɛli daminɛ kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ e ma kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ ko i bɛ fɛn kɛ i bɛ se ka fɛn kɛ wa ou bien ko Hayidara ka anniversaire la ko dɔn kɛra jɔn ni jɔn de y'a kuma fɔ ko dɔn ye haramu ye k'a tɛ bɛn jɔn ni jɔn de y'a fɔ n ko mɔgɔ minnu ko ziyara ye haramu ye k'a tɛ bɛn fɔlɔ Ansari karamɔgɔw y'o dalilu ta k'o sɔɔri u tɛgɛ kɔnɔ u y'o dalilu minɛ k'o sigi u y'a ye k'a fɔ ziyara bɛ wajibi ye diyagoya don a dagalen don sɔsɔ cogo t'a la u ye ziyara bali ko kuma ou bien haramu ko kuma u y'o bila kɛrɛfɛ sabu u binna u nana ni dɔnkɛ ko kuma ye o ye diyagoya bilen de c'est-à-dire que n'i bɛ fɛ ka dɔn i b'i nɔrɔ mɔgɔ dɔnni la i b'i dɔn o sababu la o dɔrɔn de kama don ou bien n'o tɛ e ma wele ko na dɔnkɛla t'e ka maa ye ne t'a dɔn adamaden yɛrɛ ka maa min ka hɔrɔnya dafalen don ko fɛn min t'i ɲɛsira la i b'i da don la ka da mun kan dɔn ye haramu ye c'est vrai mais baya ko kuma fɔra a mɛnna de o fana ye haramu ye wa baya ne hakili o bɛ kuranɛ kɔnɔ ala kira ka hadisa si tɛ yen ni baya tɛ min kɔnɔ mais munna o kuma ma fɔ de an bɛ dɔn kɛ fo ka taa za Hayidara ka bangeni na an balimaw an bɛ taa dɔɔni ka ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o di Hayidara ma n'a ka denbaya ma ansaru ne kanubagaw minnu bɛ ka Hayidara ka bangeni nisɔndiyaw kɛ u ka sigidaw la an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen de ye ko an k'an jija an yɛrɛ ye fana n'o bɔra yen n bɛ n tɔw fo n tɔw ye jɔn ye mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ internet sanfɛ surtout Hayidara n'a ka denbaya ni ansaruw ka ko diɲɛmaa k'a ye k'a dɔn i b'a fɛ i b'a ye i b'a fɛ i b'a dɔn i t'a fɛ i b'a ye i t'a fɛ i b'a dɔn internet baarakɛlaw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ minnu bɛ ansari kɔnɔ minnu ye kanubagaw ye an ka foli bi bɛɛ lajɛlen de n'o tɛ ne hakili la ni kuma ko kan ka kɛ walidenw n'u bangebaaw kun farala kalo caman Hayidara de kɛra sababu ye k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen Farabugu o kɛra sisan de cɛ t'o mɛn mɔgɔ si da mais ni ne ko min dɔn e ta ye ne ya ala k'an dɛmɛ ka hɛrɛ k'a ye a kana jigin mɔgɔ minnu ko ziyara ti bɛn komi o dalilu kɛra u tɛgɛ bɔ o dalilu ɲinitɔla de don u nana ko dɔn fɛnɛ haramu o dalilu fɛnɛ kɛra u tɛgɛ u y'u nɛn minɛ bon a bɛna ye sisan u bɛna bɔ ni ko wɛrɛw ye u fɛnɛ u ka kɛ kungo ye ni dɔnni t'i la dɔnni bɛ ɲini ni fɛɛrɛ ye ni dɔnni t'i la maa min b'a dɔn n'i tɛ se k'i ka kitabu ta ka taa i sigi a kɔrɔ k'a ɲininka ko nin ye mun ye i bɛ ko de kɛ pour que a ka se ka bɔ ka dalilu d'i ma i ka walanda minɛ ne kɔni y'a faamu o cogoya de la ne hakili la o yɛrɛw sɔnnen don a ma
u bɛ ka min kɛ u bɛ ka kɛ nin kama donc an tɛna taa ni video yɔrɔ jan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin kun ye ɲɛbila ye fɔlɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aw k'an bɛn jɛ waati wɛrɛ